Assalamu alaikum, nouvelle élec, nouvelle pensée. Assalamu alaikum, monde entier. Mi salmini on, mi juurima on, en gokkondino rendez-vous mercredi 22h, inchallahu rabbi mankara te bayriraɓe ɓe fulɓe. Mawɓe fulɓe biyo dabari ñamta sola tuma ñami fof ɗeɗɗoro ɓiɓɓe fulɓe. Kon dabari jogara ko laamu leñol ngol, musidal am fula dunnaɓe. Élection jiɗi présidentiel o yonti tappalle ɗe ɓe kewino tappalle ganduɗa e parrainage he ɓiɓɓe fulɓe, kono hande kartal ngal ko ñande worere wotte ɓiɓɓe fulɓe, batte ɗum hakkillaji moɗon ɓiɓɓe fulɓe. Mi holla on hunde worere, surtout enen commune de Wassatou. Benno Bokko Yakar bokkaniro meɗen. Benno Bokko Yakar yakorakaro commune de Wassatou. Benno Bokko Yakar rewi he rewara he piha heddiro commune de Wassatou ɓiɓɓe fulɓe. Mi sikku ɗo rande foti on hollude goɗɗum. Maire moɗon o waɗanoma financé pour Amadou Ba ho wawa ton yaade. Horo financement o woni kawo? Horo financement o woni kawo? Amadou Ba rewaraɗo on kallu. Te Amadou Ba andi siko ron tan heddori laamu han laamara ko fulɓe. Kono Fuladu yontiɗo gaccito ɗo ni hakkil. Mawɓe hewɓe inin lamdo, hewɓe ɗinin leɓa haala ka heewi ko bimi on oñangi oɗa vidéo ko pourquoi yimɓeɓe biyo joni Saykou Oumar yerŋi, pourquoi mi yerŋa hoɗumen. Lamaniɗo hoore mum ɓe wawi kam yerŋinde min Saykou Oumar. Waɗi biɗo kam yo Saykou Oumar si a tenkinani Fuladu han hay hunde a heɓta, bimi mboyo pour mi liggaki lebbi jeego hatta kam wadde hay hunde. Han ɓuranmi wawde wadde vidéo ji ɓiɓɓe fulɓe. Alhamdulillah e yiɓɓe kamɓe. Mi liggaki lebbi jeego, machallah, kono ala ko waɗi kam feñani e ɓandu ammin, te feñani to galle am to. Alhamdulillah e yiɓɓe kamɓe ɗini liggoɓe ɓe fulɓe. Ɓe biyo no won tan no a jogoran yimɓeɓe, alhamdulillah mino yaada he yimɓeɓe, kono wona ko ganduɗa ko yimɓeɓe jahara e conolen i ñokka ɗumande. Ñande yo ñande si mi yiyanno mi waɓanno on ɓeydirande ko jaronto seremɓe moɗon to ɓiɓɓe fulɓe. Ko Allah jogi. On tampina kam, kono ko Allah jogi mayde am nde. On lora kam, kono ko Allah jogi wurde am nde ɓiɓɓe fulɓe. Mawɗo goro meɗino kam widema yo sago mum tan no hammi mayino, bimbo wona sago ma o gorrumi ɗo, ko sago Allah o gorrumi ɗo. Awa gaño wawra hay hunde ɓiɓɓe fulɓe. Minen min kulani gañmen. Ko yiɓɓe amen ɓe ko ɓen jakili men, wona gaño amen ñande yo ko men beltantoma, sabu no ñande yo ano ɓeydanan men baraji ɓiɓɓe fulɓe. Awa mi andina on tan commune de Wassatou gaccire hakkil. Mi wi on yo parti au pouvoir ko pouvoir ko e maɓɓe ɓe gonani. Mi wi on pouvoir ko e maɓɓe. Pouvoir to commune de Wassatou ko zéro. Ko zéro. Commune de Wassatou gimme dare, ambulance on gala, laabi on gala, courant on gaddananoma potoje, panneau solaire je ɗe ha ɗo ɗo won ɗo ɗe darnaka. Aduna o piiɗo huɓa heddi commune de Wassatou ɓiɓɓe fulɓe. Maire o i bangi ɗe i ñoƴƴini ɗe. Simbo gañaki hambo ɓangiɗe mo yeeyoyiɗe, gannon ɗum e hakkillaji moɗon he. Awa mi andina on lamɓe bawoɓe kam yerñinde ɓe ko lamɓe liggoroɓe ro commune ji mumen toɓe, kono wona lamɓe ganduɗa ko ɓaŋoɓe budget ji commune ɓiɗi jahaɗi luworeya ɗin e hôtelaji ɗi luworeya ɗin, appartement ji e studio ji, ɓe mbawara kam yerñinde ɓiɓɓe fulɓe. Awa haala ka ko heewi ko pi vidéo ji ɗi puɗirima hande he mercredi yombara sakkode ɗine ɓuuɓa koɗi bulannin pit mbaɗe abonné te baɗon partagé. Onon waɗoɓe partagé ɓe yo Allah waɗan on partagé toon to alijanna. Kala gaño Saykou Oumar yo Allah ren boga ɓawo, minen padi ɓen to yeeso, ɓen kewrarako. On jarama, jere ngeen jef, yombara.